So, hello everyone. Let us continue our discussion about stress management. Okay. So, dirita sa part 2 or the stress at work. So, kita as employees, no, I know some of you are already employed. No, we have a lot of stressors. No. So, maliban sa family, napod tayo stress when it comes to work. Okay. So, and we have different skills on how we manage those stress. Okay. Why do we work? So, influencing work stress, work pattern, situation, case study. So, mo to ang mga i-discuss for uh, the continuation of our discussion. So, why do we work? We have different reasons nga gatrabaho ta. But our common reason is for survival. Okay. So, work provides an income and fulfills a variety of needs. So, that is true. So, trabaho ta para maka-income and fulfill our needs. Mental, physical, at sa pa ba? So, physical, all our physical needs, pangpagwapo, no? Tong pagkaon, and other needs. Our bills, no? So, we work for our survival. So, there are also people nga they have everything naman but they choose to work for social contact. Boring kung sila lang, kumbaga. Boring sa balay. No, 'di ba? Even karibito mga older persons, no, retirement is isa sa ilahang stress because nasanay sila nga magtrabaho and they treated their workmates as their family. And mabot sa point na they have to retire, no? Anam-anam mo ka-boring ang ilang life. Financially, they are stable. Pero social contacts is isa siya sa maging cause kung ano ma-stress ang isa ka tao. No? Compare sa unang every morning na siya kasturya. So during retirement wala na kayo. So some people they work for social contact, feeling of self-worth and competence. 'Di ba pag wala tayo trabaho, feel na to we are worthless. No, kumbaga, magtrabaho para na ipulos. Feel na to we are dependent from our family members, from our family. So, if we work, kumbaga natay trabaho, we can feel self-worth. Murag na importansya ang atong sarili. Pero pag wa tay trabaho, 'di ba? Stressful because murag feel na to ulaw. And of course, competence. Okay? So, factors influencing work stress. The drive for success. No, isa ni ang drive for success sa isa sa ato ang mga stress. Kira tag trabaho, maraming gyapon na tong situation. Pobre ra gyapon. No, especially we are social workers. Ika nga walay dato nga social worker. Walay ni dato tungod sa pagka social worker. So, but it depends kung paano nato i-view ang success. If our goal is to help people, then if we think na or if we feel na it can make us feel successful, then for you achieve your success. No. So,
isa sa tuang stress as workers is when we are thinking about success. 'Di ba? Kanusa man ko maging boss, kanusa man ko maging amo. So kung nga na kapoy pod maging employee. Okay? So go into business. Mag-business ka para ikaw ang maging boss. Next is changing work patterns. So changing work patterns, like for example, karibitang shifting, night shift, tapos day shift na pod after 15 days. So there are people na ma-stress when it comes to yung changing work patterns. Another is na bagong trabaho, no, iba na pud nga trabaho. So nga na siya. Working conditions, no, like for example, wala kayo for example, walay overtime pay, tapos grabe ang trabaho, walay benefits nga makuha, tapos grabe ang trabaho. So di ba, stress. Overwork, sobra pud og trabaho, especially pag we are unpaid sa tuang pag overwork. Next, underwork. No, underwork. Isa po niya siya sa karing stressful. Like, for example, karibitang ginatawag na to og half day. Nga na, di ba, pag natay, for example, kami as teachers. So, for example, ana ay school events. Like for example, intrams. Tapos, isa sa makadagdag sa mong sahod, isa mong teaching loads. No. Pag gani mo ang teaching loads, may ganito mong teaching load sa school activity, we are unpaid. Ato nga kaya wala may klase. Tapos, gamay lang imuhang kay naman kay basic pay. So, masalo sa basic pay. So, gamay lang imuhang sahod. Sige na siya. Tapos, daghan kay kag bills na bayaran. So, it can cause you stress. Uncertainty, conflict. So, conflict ba nimo sa imuhang workmate? Conflict nimo sa imong boss? Conflict nimo sa family conflicts. No? So, it can cause stress. Responsibility. So, isa ang responsibility sa isa sa nagahatag og stress. Kay especially pag worker kang na kay medyo dako nga position. So, normally nagid kay dako pod nga responsibility, like for example, supervisor, manager, tingnan na. Then is another is relationship at work. Like for example, example number 1, dili nimo love imong work. No, dili mo love ang imuhang work. That's the reason nga nung we are making sure nga before mo graduate ang isa ka social work student, love na niya yung course, love niya yung work. Because pag abot dito sa actual, medyo iba gid siya than the theories during the class discussion, during the field practices. Iba gid siya. Dili gid siya basta-basta, kapoy gid siya. And pero kung love ni mo imong work, bisag unsa ka kalisod imong trabaho, bisag unsa nimo ka unsa ka stressful mo, strive ka. Okay? Another is relationship nimo with coworkers.
'Di ba? Pag na kay mga coworkers nga medyo sip-sip, so 'di ba medyo lain kay siya itrabaho. So nga na, or ikaw ang ginainitan sa imong boss, so medyo lain siya itrabaho. It can cause stress, change at work. So iba na pod ang trabaho, lain na pod ang imuhang for example from na-promote ka as manager, so iba na pod imong trabaho, iba na pod imong responsibilities, singan na siya. So mag-adjust na pud ka, mag-adjust kasi mong bagong position, mag-adjust kasi mong bagong responsibility, kumbaga ano na pud ka kung unsay imong trabaho, kumbaga mag-learn na pud ka. Okay? So, the drive for success. Western society is driven by work. Personal adequacy equates with professional success. We crave status and abhor failure. Our culture demands monetary success, professional status. So, this is in Philippine kultura. This is true. Ato ang success magdepende kung sa takadato sa view sa ibang tao. So, na siya. Like for example, katong nag-share siya sa Facebook, isa siya ka lawyer, attorney. Tapos ginahatod lang man siya sa sikad sa iyang papa everyday, commute siya everyday, ano. So gina-question siya, anong magtiis man ka sa nga na nga mag-commute man ka, nga afford naman nimo ang car, anong di lang ka magpalit og imong car. So nga na siya, kumbaga naghimingon ang tao about your success, or mag-vary sila sa ilang ginaview nga success kung unsa ang imuhang mapakita sila, like car, bagong balay, dako nga balay, nindot nga balay, na kay maids. So nga na, so di ba once na nga na ang feedback sa tao, mas stress pug ka, no, mas stress ka guna-una, ay nga may mga inganing nga tao. And professional status, pag ingon di ba nga, ay graduate siya og maestra, teacher, napasa na siya board exam, people will directly think na you are successful. Tapos pag teacher gani ka nga gamay sweldo, no, especially sa kami nga nasa private, no, pag teacher gani nga gamay kag sweldo, sa man maestra pero way wa gani bagong pantalon. So nga na ang isipon sa tao, that will really make you stress. Kaisip kag na may mga nganing nga tao Okay, so because we view success as in different way, I mean, no, para sa tuwa, ay okay naman ko sa kong status, okay naman ko sa kong life, pero sa iba dili gyapon ka successful, pero para sa mo successful na ka. Because nowadays success, we view success based on our how much we have, kung pila ang nas to. Okay, changing work patterns. Many people feel like lucky to have job. So kato, other example is katong shifting, but the other is unemployment, no, unemployment, redundancy, shorter working weeks, new technology affects emotional and physical security. No more jobs for life, more short-term contracts, like karing mga contractual karon, no, after pila ba 2 years 3 years man ang contract, dili sure kung napay trabaho nga balikan
kung ma-renew ba sila silang trabaho, no? Especially pag gusto na to maging regular, tapos nga na wala na daytoy trabaho after nga ng kontrata. Unemployment, walay trabaho. Like for example, nawala trabaho because of technological advancement, no? Kaya na may mga makina, so nawala og trabaho, or natanggal sa trabaho, or dili madawat sa pag-apply sa trabaho. So yun na isa siya sa factor. Shorter working weeks, like daghan kay holidays, no? Kind of holidays, especially kami teachers. Pag for example, pinakadako na ko nga taas na ko nga klase is Saturday. That means akong per hour per Saturday is mas dako kog ma-earn. Tapos sa holiday last time, Ninoy Aquino Day, natunong siya og Saturday. So dako kay siya nga impact. So medyo stressful gid kay siya guna-una kay lagi napatay mga bayron nun in life. Okay? So changing work patterns. Working condition. So physical, mental, physical and mental health is adversely affected by unpleasant working conditions such as high noise level, lighting, temperature, and unsocial and excessive hours. So, in working condition, we have different conditions, no? A condition ba nga kasabutan, we also have conditions when it comes to conditions sa imuhang environment, no? Such as karing medyo saba, like for example, naka sa factory na medyo saba ang imuhang ginatrabahuan, so kara siya. And other is lighting, init imuhang ginatrabahuan, no? Temperature, unsocial and excessive hours, so dili ka makasocialize. So nga na working condition, so in my sa akong pagka-analyze, condition like kasabutan, and condition nga status nga na. So in condition like kasabutan, we have different factors like wala kay benepisyo makuha, no, wala kay overtime pay whatsoever, so that is also stressful dito sa like once na madisgrasya ka as worker, no, wala kay wala kay nakaandam. Okay, so next is katong sa condition sa imuhang environment, work environment. Like for example, in MMG College before, face-to-face na time, igang kayo ang room. So the temperature, igang kayo ang room. So medyo lain kayo siya sa nga ikaw teacher, pag sulod mo sa room bago man sa imong klase, lain kay kagnaong kay grabe ka singot, no? Yeah. Singot kayo imuhang sanina, singot kayo imuhang bawo na kay kag ilok. So nga na siya. Okay. Overwork. Stress may occur through an inability to cope with the technical or intellectual demands of particular task. Circumstances such as long hours, unrealistic deadliness, and frequent interruptions will compound this. So, karang mag-overtime, di ba? Mag-exceed ka for more than 8 hours imong trabaho, medyo labad na siya sa ulo. Nasakit kay siya sa ulo. So, overwork is also a factor sa ato ang ginatawag na stress at work. Underwork. So,
This may arise from boredom because there is not enough to do. So like for example kay na katong katong school activities na ma-enjoy man ka sa and you have kumbaga malas na itong imuhang i-earn. So isa to siya. Another is karabitong syempre natay natawag nga lesson plans no, tapos maanuhan siya sa school activities. Pag once na matapos ang imuhang matapos ng activity, patay-patay na pod si worker dito apa siyang lesson. So yan na. And another is karabitong for example kari mga nga workaholics, employees na workaholics, like after silang trabaho wala na dayon sila trabaho, wala na trabahoon for the rest of the day. So diba, they may feel bored, maka-stress pod, especially mga tigulang older persons. Muna sila usahay magtabang-tabang sila sa ibang workers unsay trabaho because they might feel bored. Uncertainty about the individual's work role, objectives, responsibilities, and expectations. And a lack of communication and feedback can result to confusion, helplessness, and stress. So, mga unsudden events during work time. So, for example, absence sa imong co-worker. Tapos ikaw ang gipa sa trabaho kay naay apasunon nga quota. So ikaw ang madakdakan. So ang work role sa isa gampanan nimo. Okay? Responsibilities niya. Okay? So lack of communication isa pud ni. And feedback can result into confusion. Kaya wala ka balo kung ano pa bang imuhang tama ba imong trabaho. Like for example, in situation nato sa school nowadays, wala pa tay na hiring na cashier, wala pa bagong cashier. So naga-cashier kay si HR. Wala man na siya enough na knowledge jud, di ba? For example, kung si HR mag-cashier, wala siya enough knowledge about accounting and whatsoever. Wala about the pagiging cashier. So kung wala mo ingon siya ay ngani dapat nani siya may ngani nga mga documents. Tapos pangitaan siya ni boss. No? So what will happen? Magko siya og confusion. Hala, pasensya kayo, di jud ako kabalo kung ani cashier. Okay? But time will come, maka-learn man gid siya. So, we also have this conflict. Stress can arise from work the individual does not want to do, or that conflict with their personal, social, and family values. So, like sa kung ingon gid na conflict ba niya sa iyang co-workers, sa iyang boss, sa iyang family, and even conflict niya sa iyang sarili. So, it can cause stress. No? Like for example, di na siya ganahan sa iyang trabaho. No? Di na siya gusto sa iyang trabaho kay di na siya ganahan. Pero di pa siya gusto mag-resign. So, na siya self-conflict nga. Magpatrabaho or dili. Mag-resign or dili. Also have conflict when it comes to social and family issues. Family values, isa po ni. Like for example, na siya conflict sa iyang for example, yung mama tapos iyang anak kay nabalaan niya nga wa gasulod sa klase. No, kung ikaw employee tapos imong family member imong ginapas eskwela kay wala day gasulod sa klase kay dag internet sa gawas sa eskwelahan.
So what will happen? Di ba? Mas stress pug ka. And like for example, another is kung natay mga coworker nga grabe ka chep-chep, no? Grabe makapanira sa imo ha. So it can cause conflict between two employees. Okay? Responsibility. The greater the level of responsibility, the greater the potential level of stress. So that is true. Compare nimo nga ano ka, for example, compare nimo nga student lang ka last time. Student pa ka. So imong stress kay karing imong subjects, family. So imong teacher, at least kung naka 8 subject, 8 lang kabuk imuhang teacher nga problemahon. Tapos time came naging teacher ka. So problema nimo sa imong family na nakay mas dako nga responsibility. Na nakay problema sa family, same as usual. Family responsibility nimo sa ilaha na so magka-konflikto. Responsibility nimo as karing teacher, no? Tapos daghan kag student. Tapos kada student na iba't ibang batasan. So pila ka ba kung imuhang stress in life? So the bigger the responsibility, no? The more nga for example sa promotion, the more na ma-promote, the more nga nagadako ang ato ang responsibility. The more pud nga nagataas ang ato ang potential of stress level. Potential level of stress nagataas. So nga na siya. Because samtang na-promote ka, gataas pud ang imong position, gataas or nagalapad ang imong sakop. So nga na siya. The more nga mas daghan ka og tao nga ginahandle or mas daghan kag trabaho, the more nga daghang contributor sa imong stress. Relationship at work, good relationship with colleagues are crucial. So this is important nga natay good relationship with our colleagues, ato mga co-worker. Nga naman, imagine na kay trabaho kung na kay maayong mga colleagues, kaya kanila tabangan. No? Or even while nagtatrabaho ka, kwento-kwentuan lang ka, charcharan. So mawala imong stress. Dili mo feel. Pero kung ikaw lang gani isa na pagkikay kaaway mga 50 ka buok, so what will happen? Feel nimo threatened ka. Feel mo dili ka safe. So what will happen? Usahay withdraw si employee sa iyang trabaho, resign. Open discussion is essential to encourage positive relationship. Usual ginabuhat nato ni during team buildings, no? Kay para mabala nato ang unsa ay feedback sa ibang employee sa ato. Para ma-adjust nato atong sarili para dili ta makalikay ta sa conflicts. Para di ta ma-stress sila ha. And of course, para maging okay ang atong relationship with them, okay po atong pagtrabaho. So nga na. Changes at work. Changes that alter psychological, physiological, and behavioral routines such as promotion, retirement, and redundancy are particularly stressful. So, changes at work, like for example, promotion, retirement, di ba? Katong ganyan ako nga example, especially pag retired na ka, daghan kay kag sa una, daghan kay ka og kastorya-storya ng mga trabahante, daghan kay kag ma-encounter kada buntag. Pag retire nimo na lang kas balay, no? Nalangkas balay. That's why sa ibang bansa, ang even mga senior citizens ginapatrabaho nila para kumbaga maiwasan ang ingani nga stress, no?
retirement, promotion. So bag-o na pud imong responsibility kina-promote na mo kas bagong trabaho. Bago na pud imong responsibility, mag-adjust na pud ka. Tingnan na. Case study. So, area manager of social work team. So, case study isa ni siya sa ato ang method, no? So, we are dealing with an individual. We do case studies to better understand the situations, paano ba nato sila tabangan, unsa atong assessment nga mahatag sila ha. So, unsa atong interventions nga ihatag sila ha. Okay? So, dili kini siya area manager of social work team. So, dili kini siya connected. So, we do case studies. Again, kita as industrial social workers, and even bisag asa ta nga setting, we do case studies, no? Especially pag nata sa isa ka, for example, isa ka foundation or isa ka social welfare agency nga nagahatag og help like SLP, 4P sa DSWD, no? Even sa medical, we do case studies. So, ang purpose sa case study na to is to better understand the situation of our client. So, nanandira tanan iyang basic information, unsa iyang problema, unsa to ang professional opinion or atong view sa iyang case, unsa ang ato ang interventions nga ihatag sa iyaha, no? Unsa atong goal, helping goal, unsa nga to ang mga the breakdown of our activities, our interventions. So, dira na to ginabutang. And of course, the evaluation before and after. So, excuse. So, case study. So, iba man gud tong help nga kumbaga karang tabang nga nahatag kag advice compare nimo sa tabang nga nag-agi og case study, that is professional help, no? Professional help, we are making sure that problem will never re-exist, or if mag-re-exist man siya, at least natuduan na to ang isa ka tao nga the problem solving skills na kung paano niya i-solve ang iyang problema, paano niya i-process, paano niya i-handle. Okay? Let's talk about self-help. So, outline causes of stress, identification and admission, coping strategies, then the summary. Okay, not all the stress we have experienced is generated at work. So, that is true. Dili tanan stress nga naa sa tuag tungod sa trabaho. Ang ban tungod sa family, na. So, ang ban tungod sa family, tungod sa atong sarili, kaugalingon atong expectations nga dili siya mag-meet sa reality. So, causes of stress. We have another external and internal stress. External or organizational. Company takeover reductions, layoffs, major reorganizations, company sale, relocation, employee benefit cuts, especially karing mga daghan kayo og mga ginabawas sa ato ang sweldo. Mandatory overtime required pero walay overtime pay. No, tas kay kagapasuno nag-over na mo hang OT pero wala kay overtime pay. Little input into decisions, mistake consequences, severe workloads, very fast-paced work, react to change, advancement difficult, red tape delays jobs, insufficient resources, wala tayo enough resources na even gani kung ikaw as teacher nga daghan kay kag dapat i-print ng mga handouts tapos wala na kay bond paper, so stress po na siya.
pay below going rate, tong baba jud kay kag rate, no, parang kumbaga di ang imuhang sahod pang buhi ra gyud og itoy, di siya kabuhi sa mong kaugalingon. So isa pud na, that's the reason nga nung ang ubang employees magadto sa mga metro cities like Davao, Manila, Cebu, because mas taas dito ang salary grade, mas taas dito ang kumbaga minimum wage, no. Pero ang problema lang po, ang cost of living anang mga lugar is very high. So bawi gyapon. Technology changes, no. Isa pa ni siya, technology changes karing tanggalo na si mga workers, si manpower kay nanay machines. Employee benefits poor, kato mga pobre kari mga kulang bitaw tas benepisyo natay PhilHealth lang pud watay SS, no. Unlike sa ibang company na kay allowance, no, napa kay kumbaga mag-travel ka na kay allowance, no, nang every week na pog kay allowance, na makainggit kayo. So sa imong company wa jud in town. Singan na workplace condition the same as gain na consistent poor performance, na performance nimo yung ginawa ko naman ang lahat. Okay, another external stress, major life events like katong mga na to ni last time na tackle na death of loved one, di ba? Death of loved one is a very stressful situation, especially katong closest pagid sa imuha. Divorce and separation or separation, imprisonment, injury, illness, self ba nimo or sa imong family, na imong hospital, sa imong family member. Isa na siya. Marriage or engagement. So isa pud ni loss of job, katong tanggalan og trabaho or na close ang company, nag-retire, pregnancy, sexual problems, so di guro mo gahi. Change in financial status, change of job or work, katong nakay bago ka na hire, na mortgage or loan, utang, na sa Bisaya pa utang, foreclosure, mortgage or loan, change in responsibilities, same as ganin na moving house, magbalhin og balay, isa pod ni kapoy og arrange, kapoy og limpyo, so stress. Holidays, Pasko, ma-stress taon sana pod atong ihanda unsa atong ihikay kawatay kwarta. Minor violations of the law, no, like for example karing nagdula-dulay mong anak na sumbagan siyang kadula, napakani mo, so nga na siya, reklamo po ang parent, so nga na and other many Now do we agree with the statement? Mo agree ba daw to nga statement? Not all stress we have experienced is generated at work. So yes, we agree. Kung trabahante na ta, di ba? I know some of you good kay mga workers na. I know we agree na dili tanan stress na to gikan or tungod sa trabaho. Ang uban kay stress na to kay sa ato ang family, no, atong daily needs, kumbaga for example mga working students pod, no, trabaho nila tapos mag-eskwela pa sila, so that is also stressful na sila dapat iwason sa ilang trabaho nga mga reports, napod sila dapat buhaton nga reports sa ilahang klase, so that is stressful, dili siya work related tanan. Ang uban pod
na stress tungod kay sa ilahang ginahuna-una. Like for example, they're thinking nga, hala uy di man guro ko nga worker. Dili ko good worker. Dili ko ingani-ngana. Or may pasikuan, we are comparing ourselves to others. Sige na. Recognize the problem. The most important point is to recognize the sources of negative stress. So, sa ano ni siya sa tong pag-manage, how we manage our stress. Number one, we recognize the source. Kung problema nimo naga-overthink ka, nagaga-worry ka, the source of your stress is imong sarili. We should know kung kinsa ang source sa stress. Si family ba, imong kaugalingon, imong workplace. So, this is not an ambition of weakness or inability to cope. It is the way to identify the problem and plan measures to overcome it. The reason nga nung why we need to recognize the source of the stress is for us to make plans. Like for example, na-stress ka kay feel nimo dili ka good na worker. Feel nimo dili ka good na worker. Dili ka good teacher, dili ka best teacher. Pero according sa imong student, okay man. According sa imong boss, okay man. Sa imong coworkers, okay man ka. But we are not self-fulfilled. Dili ta fulfilled sa atong performance. So, mas stress ta. And kung ma-recognize nato nga ang problema dahil is ang atong pag-overthink or atong negative mind, maisipan nato siya og plan on how we treat it. Paano nato na siya paano nato siya i-deal? Like, di dapat ko mag-overthink. Positive ang feedback sa ako, so okay ko nga worker. So, I will do my best. Sige na siya. That's just an example. Kung ang source mo stress kay si boss, no? Okay, sagpaa si boss, char. So, pag si boss ang problema, nag-resign good sila. But, other employees, sorry, medyo karat ang tutunan. So, pag si boss ang problema, ang iba nag-resign. Diba? But, ang iba is, nagapangita gyapon sila og, sometimes they confront their managers, their supervisors, no? Kung unsay lang dislikes para to better understand people. Okay? Stress control, ABC strategy. A, awareness. Dapat mabalaan na to unsa ang nagako sa stress. Unsa gyud ang source sa tong stress. Okay? And how do you react? Paano unsay imong reaction sa imong mga stress? Be balanced. There is a fine line between positive and negative stress. No? How much can you cope with it? With before it becomes negative. For example, ako as teacher, akong stress kay for example, karing during exam, no? During exam, pagkwenta sa grado, pag-follow up sa mga student na medyo dili kayo active, So, there is a fine line between positive and negative stress. So, I also have a positive stress. Like for example, malipay man kang makatabang ka sa mga student. Bisag gamay kag sweldo, malipay ka nga ka sa student, makatabang ka.
So, kumbaga, we balance everything. Asa ang mas bugat, ang negative or ang positive? Mas isipon ba nimo ang kakapoy sa imong trabaho, ang imuhang compensation compare sa feeling nga nakatabang ka? So, we social workers, we must be good in balancing, no? Gamay lang dili kayo ta kadagkuan og sahod, especially pag nata sa private, no? Dili kayo gamay lang less na tong benefit wag nata sa private usually, no? Compared na nata sa government. Pero sa private dili kayo nga nakabugat ang trabaho. So nga na, that's the form of balancing. Like some of my sisters are telling me, ako mga auntie ug uncle, no? Apply sing ani kinamantay mga parente diha. Apply diri sa kuan kay natay na imong uncle diri. So nga na. So that is under government na. Dako og sweldo diri ngani nga na. So ikaw medyo maano mo gid ka nga ay dako og sweldo dito. Pero ang trabaho patay-patay. Grabe ka stressful. So there are employees na they can balance between positive and negative effect of the stress niya. Like kung mo ko dito, mabalhin ko, tao kog sweldo pero grabe akong trabaho. So I will decide, magstay lang ko diri. Mag-teach lang ko. So there are people na balancing. So kita as social workers and you as future social workers kung man mo ma-employ in the future, must be good in balancing kay gamay kitag compensation especially sa private, tapos grabe atong trabaho, no? Bugat kay atong trabaho. So unsa man gid atong mission and vision in life as social workers? To earn or to help people. Kay during my internship magid na bayad, pero the sense na nakay natabangan yung mga tao nga nagilak-hilak gid kay wa sila kabalo silang buhaton sa ilang mga family members nga na hospital. So kumbaga stressful pud to sa mo, no? Stressful pud na sa mga medical social workers ang life situation sa mga tao. So but they importante sila sa ilang agency. They are thinking na importante sila sa ilang agency, therefore they are still working in kung sila nagatrabaho. Okay, we balance. Next is control. What can you do to help yourself combat the negative effects of stress? Diri na ta nga part magbuhat og action. Kung magpadayon ba ta sa tong trabaho or unsa ang mga reaction sa ato ang buhaton para ma-overcome nato ang stress. Like for example, karibitang mga workers na grabe ang trabaho nila for that night, no? So mag-resign ako, there are employees na pag dili nila kaya during the balancing, di nila kaya i-deal, ang iban mag-withdraw silang trabaho, mag-resign. Okay, but ang iba they will choose to face it because they think na they can learn from their experiences. Control. So stress management techniques, change your thinking. Kay usahay ang problema is how we think. The source of stress is how we think. The very negative thinking, so we should change it. Next is change your behavior. The way we behave dapat ilisa nato, because sometimes external
ang atoang source of stress or ang problema is internal sa tong sarili. Change your lifestyle. For example, di na gani kay ka dakog sweldo, no? Hilig pagid ka magkaon-kaon at mga medyo mahalon nga fast foods, restaurants, mahal kayo mga skincare, no? Tapos magkautang-utang na ta. Nya, home credit ang cellphone, char. Sing na siya, kumbaga, change your lifestyle. Dili sa ta mag-go into lifestyle nga very expensive if dili na to kaya. Okay? Especially pag natay family. Change your thinking, reframing, and positive thinking. Kung negative imong ginaisip, change it into positive. Reframing is the technique to change the way you look at things in order to feel better about them. Kung para sa imuha ang nimo ang kumbaga stricto imong boss, yarag pangasaba, that's because gusto niya maging okay kang employee, I mean. Maging okay ang imuhang trabaho, maging okay ang imuhang performance. Because pag maging okay ang performance, ikaw magyapon ang ma-promote. So, for example, that is reframing. Okay? So, we interpret situations. Positive thinking. Forget powerlessness, dejection, despair, failure. Stress leaves us vulnerable to negative suggestions, so focus on positives. Ayaw pag-isip sa negative things. Always think about the positive. No? Kumbaga, we have these reasons kanang nagatrabaho tayo, diba? So, instead of thinking bugat king trabaho, ay kapoy king trabaho. No? We rather think na ay kinahanglan nato ni para sa to ang anak, sa tong mama nga naisakit, sa ato ang pagskwela. Tingnan na. Focus on your strengths, no? Di na ako i-define kung unsay strengths because we know kabalo ta sa ato ang strengths. Kita rin nakabalo. Learn from the stress you are under. So, dapat makabalo ta paano na siya i-manage, paano na to i-cope up. Look for opportunities. Seek out the positive, make a change. Okay, positive thinking. Change your behavior, be assertive, get organized, ventilation, humor, dili kay maratag permente gamugtok nga maratag ang tanang problema sa kalibutan gisaylo nato. Diversion and distraction. If grabe na ta ka stressful, we divert it, no? Natay different ways like mag inom ba kadali, lingaw-lingaw, laag-laag. So nga na siya, diversion and distraction para dili ta di ba, I can see na some of the students nagalag-laag sa mga peaks, no? Sa mga beach. That's normal. Or I have nothing against it because student life is very stressful. Gibuhat po na ko na before, no? We divert compared nga magpaka-stress gud ta. Todo. We should divert it para dili ta ma-exhaust. Para dili ta mag-burst out sa tong stress. Kumbaga, we divert stressful situations into enjoyments for a while para kumbaga refreshments lang. We need some distractions from our stress, no? That's why there are companies during for example every third week of the month na sila outings, laag-laag sila. That is a form of distraction from stress situation or sa stress silang trabaho, no? Ang iba gani kay sagot sa company ang ilang laag sa ibang bansa for 1 week. So that is also a form of motivation. Sana all.
Okay, be assertive. Assertiveness helps to manage stressful situations and will, in time, help to introduce frequency. Lack of assertiveness often shows low self-esteem. Kumbaga, if you have some ideas, no, ay kaulaw, don't be shy. Open it, share it, no? Pag once na manggod tay, kumbaga low assertiveness, marataog na ay low self-esteem. Hina ang ato ang self-esteem. Kumbaga marag maulawon nga na. The key to assertiveness is verbal, non-verbal communication. Extending our range of communication skills will improve our assertiveness. Like for example, if you have some ideas para sa betterment sa imong trabaho, no, mga bagong policies, you should always open up, tell your ideas, share your ideas para malay mo that will be a helpful thing para sa imong company. Okay? So, next we have equality and basic rights. So, I think continue lang ni siya sa other video.